না লেট হবে आइसक्रीम खातु गोटे गोटे हाथ धरी चल आपने नियंतु मात्र 10 टंका दिया जाउछि पिलामानकर खेलना कंढेई गाड़ी बॉल बैट नट्टू टल्ली बंदूक एवं हुइस्कार मानकर मात्र 10 टंका दिया जाउछि रिमोट का 60 टंका मात्र मात्र 60 टंका 60 टंका मात्र जंगल सफारी मात्र 60 टंका खाइयो चलो 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 हाँ चलो खाइए आसी नहीं से मैंने किणी नहीं जीवा तते केते ने खा बाबा केते ने खा पचन ना बसेगा हाँ गुगली रिया बस जाओ ना जा जा बस जा सही रिया बस जीव कि से 95 से केते टका ताऊ पचार लो
আচ্ছা 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 এই গাড়ি পড়বে এই যে ভিডিওটি দেখুଥିଲେ পুরা বাবা বରୁଣେଶ୍ୱର ମକର ମେଳାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଫାଇନାଲି ଗୁଗୁଲି ଆସିକି ଦୋଳି ଖେଳିଲା। এই ଦୋଳି ଦାମ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା 10-15 ମିନିଟ୍ ଖେଳିବ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ମକର ମେଳା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତିକି ପାରିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ।